Saya Dairul dari Selamat. So mula-mula pakai standard je, standard on tour. Memang tak ada fikir nak modify apa-apa. Lepas tu start kenal member Odyssey. Kenal pula dengan geng-geng Melaka. Sebab dia punya kepala dia Zul lah. Orang kata Wak Jul. Wak Jul ni yang racun saya start 2018 bulan lebih kurang bulan 5 macam tu. Kenal dia. Dia racun saya boleh gagah lagi. Sebab pada tu dah pakai TUAN. Rasa macam dah okey lah kalau kot. Sekali tengok dia orang belanja datang 5-6 biji, turun pakai esas. Alamak, rasa gigil. Wak Jo memang kejam lah. Daripada idea dia, terciptalah Pneumatic playground ni yang saya hasilkan sendiri. Dan saya bergabung dengan dia. So terhasil lah belakang ni. Dan ada baru